Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai program kami pada hari ini. Acara akan dimulakan tepat pada jam 9 pagi nanti. Mohon pada hadirin yang berada di platform Google Meet untuk memastikan audio anda berada dalam mod senyap agar tidak mengganggu penceramah kita pada pagi ini. Jika tidak keberatan, pada hadirin bolehlah membuka kamera masing-masing serta tidak lupakan juga pada peserta boleh menulis di ruangan komen YouTube Live ini bagi memeriahkan lagi majlis kita. Mohon juga pada hadirin untuk tidak mencelah semasa penceramah mengendalikan majlis. Jika ada sebarang persoalan, sila letakkan di ruangan komen YouTube Live kami untuk sesi soal jawab di akhir program. Perhatian juga kepada semua para peserta diminta untuk mengisikan borang entrance survey yang akan diberikan di ruangan komen YouTube Live dan di grup Telegram kami sebelum majlis dimulakan. Hadirin yang dimuliakan, sebelum memulakan acara kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menghormati lagu Negaraku dan wawasan setia warga UiTM.
bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pendarat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Yang berusaha Teknologis Insinyur Sukhairu Nizam Abdul Razak, Barisan Ahli Jabatan Kuasa Pelaksana Program dan para hadirin sekalian. Selamat datang ke program IEM Membership Registration Day 2021. Saya Muhammad Is Daniel akan bertugas sebagai pengacara program pada hari ini. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Muhammad Amirul Ashraf bin Zadul Hayat bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka khaliqul azim, innaka samiun alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebaikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahim ke atas majlis IEM Registration Day yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Amirul Ashraf bin Zadul Hayat di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan majlis kita, inginkan saya untuk membaca biodata penceramah kita. Serba sedikit biodata penceramah kita. Nama diberi Sukhairu Nizam Abdul Razak. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Menengah Metodis SCS Kelang dan seterusnya meneruskan pengajian di UTM Skudai dalam bidang kejuruteraan mekanikal aeronautical. Beliau juga menyambung pengajian master di Chartered University Australia dalam bidang Business Administration. Beliau turut berdaftar sebagai Professional Technologist bersama Malaysia Board of Technologists serta Professional Mechanical Engineer bersama Board of Engineers Malaysia. Dalam dunia kerjaya pula, beliau merupakan Research and Development Design Engineer bagi Protons Manufacturing sejak tahun 1995. Beliau juga merupakan bekas pensyarah senior di City University Malaysia dan kini merangkul jawatan sebagai pensyarah di First City University College yang juga giat aktif dalam persatuan IEM sebagai council member
bagi sesi 2021-2022. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Teknologis Insinyur Khairul Nizam Abdul Razak untuk menyampaikan perkongsian beliau mengenai membership talk. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Dengar. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis dan semua yang yang menghadiri sesi pada pagi ini, ya. So terlebih dahulu nama saya Khairul Nizam bin Abdul Razak, saya professional engineer dan professional technologist. Saya jurusan Mechanical Aeronautical from UTM Skudai dan kemudian MBA from Jalstad University Australia. Saya start bekerja sebagai Juruterus Proton R&D, design kereta selama 10 tahun. Kemudian saya masuk Proton Radar, menjual kereta, menjaga technical training department, warranty operation, equipment, and then saya menjaga lebih kurang 70 pusat servis satu Malaysia lah. Saya juga dulu adalah bekas branch manager Petaling Jaya, di mana branch saya merupakan top sales branch kat Malaysia. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran PhD, tapi tak habis lagi lah. Saya ingat nak masuk UiTM tak lama lagi untuk menghabiskan PhD saya dalam jurusan Business Management, right? And then saya aktif di dulu PIBG sekolah. Saya aktif sebagai YDP PIBG Sekolah Menengah Metodis Asia SCS Kelang selama 3 tahun dan YDP PIBG Sekolah Rendah Agama Pandamaran Kelang. So walaupun saya bekerja di Proton dulu, memang kerja banyak, tapi saya aktif dalam persatuan. Saya dulu pun adalah bekas pemain taekwondo. Saya mewakili universiti saya untuk pertandingan taekwondo dan pernah dulu ada tournament kat UiTM lah. And then saya aktif dalam persatuan ni sebab sebagai engineer kita kena, orang kata tu, contribute balik kepada kita punya masyarakat. Sebab tu saya aktif kat sekolah saya balik sebagai YDP PIBG supaya saya nakkan anak-anak kita ataupun generasi akan datang berjaya untuk mencapai kejayaan terbaik. Okey. So saya tak buang masa, saya share dulu saya punya slide, and then apa-apa segala persoalan nanti you all boleh tanyalah. So pagi ni kita santai-santai je sebab hari ni hari Ahad. So tak perlu nak stres sangat. So saya pun adalah pensyarah. Saya pun mengajar student saya, and then saya tak adalah stres sangat nak lebih kepada modul. Saya lebih berkongsi kepada bagaimana you nak jadi professional engineer. Itu yang penting. Memang subjek tu banyak. Macam saya dulu kat UTM, saya ambil jurusan aeronautical. Memang sukar subjek tersebut. Stres lalu. Tapi lepas kerja tu sebenarnya tak guna pun. Apa yang saya belajar buat kapal terbang pun tak diguna pakai pun. So bila kita berada di satu kelompok baru, orang kata di dunia baru, kita kena berubah lah. Walaupun saya dulu belajar buat kapal terbang, masuk Proton tak buat kapal terbang, tapi dalam suasana yang terbaru tu saya ambil peluang, saya jadikan Proton adalah sebagai universiti saya. Sebab tu saya dapat IR dekat Proton, dapat MBA dekat Proton. So saya jadikan Proton tu sebagai universiti saya lah. Okay. Sepatutnya hari ni lebih kepada membership talk, tapi saya nak share dulu apa kelebihan kalau all members join IEM lah. Okay, so pagi ni saya nak share topik sekejap saya share. Saya selalu pakai Zoom dengan platform lain cuma yang Google Meet saya kurang. So kalau ada tersilap ke minta maaf lah Kalau sebab saya tak nampak you all lepas ni, saya gunakan PowerPoint. Kalau apa-apa you just interrupt me. Okay, so I just to share. Okay. So sekarang saya keluar daripada sini. Okay, saya terus ke sini. Okay, right. So saya perlukan bantuan anda lah kalau saya sebab saya tak nampak you all. Kalau you komen ke, you bercakap pun saya tak nampak. So saya sekarang ni saya tengah buka PowerPoint. Okay, so sekarang ni PowerPoint dah buka. Alright. Okay. Sekarang nampak tak PowerPoint ni? Nampak Encik. Okay, terima kasih. So saya tak nampak you all, so saya bercakap aja. Nanti dalam kita start 9 and then pukul 10.15 soal jawab. So ada slide yang saya bawa laju sebab kita nak
pastikan masa tepat lah. Alright. So pagi ini saya nak berkongsi kepada anda, walaupun tak ramai kat sini, tapi you all saya orang kata tu sebagai agent. Maksudnya dengan pengkongsian yang saya buat pada hari ini, you all akan menjadi agent untuk menyebarkan ilmu ini kepada rakan-rakan yang mungkin hari ini tak dapat datang balik kampung dan sebagainya lah. Dulu pun masa saya jual kereta, saya tak ada ramai salesman tau. Saya ada lebih kurang dalam 16 salesman. Tapi branch saya dapat perform sebulan kita boleh jual 100 biji kereta. You bayangkan dalam katalah 10 salesman ataupun 14 salesman, saya boleh jual, branch saya boleh jual 100 kereta dalam setiap bulan. Bayangkan di mana dengan adanya efektif salesman walaupun tak ramai, tapi kita bekerja dengan efficient, smart working and then kita boleh capai target. So saya rasa you all pun ada KPI masing-masing. You all ni IM yes kan. So you all pun maybe KPI you untuk menggerakkan you punya you punya team untuk berjaya and then insya-Allah you all semua akan jadi manusia yang hebat lah walaupun tak ramai tak kisah as long as you all dapat ilmu ini and then you balik and then you share kepada kawan-kawan, rakan-rakan, pensyarah supaya mereka tahu apa kepentingan IEM ni So selalunya bila saya bagi talk last saya akan present pasal kelebihan menjadi ahli IEM So sebelum tu saya akan share apa yang saya selalu buat lah. So saya selalu memberikan ilmu kepada para pelajar dulu and then barulah kita masuk ke edisi membership, right? So hari ini saya nak berkongsi kepada anda berkenaan dengan engineering ethics and professional practice, So benda ni amat penting, So kalau kita jadi engineer, kalau kita tak ada code of ethics, kalau kita buat saja tanpa mengikut law ataupun legal, tak guna jadi engineer, Maksudnya nanti kita ambil rasuah lah, kita menipu orang, tak guna, So topik ini adalah lebih tertumpu kepada engineering ethics and professional practice, So universiti saya pun saya mengajar subjek ni di mana subjek ini mengambil mengambil 3 kredit. So siapa yang ambil bachelor degree in mechanical, saya sekarang mengajar bachelor degree in electronic engineering. So siapa yang ambil kursus bachelor degree mechanical ataupun electronic akan bertemu saya lah untuk subjek ini selama 3 atau 4 bulan. Okay. So saya adalah juga ASEAN Chartered Professional Engineer, di mana saya pun boleh bergerak ke international country lah, ke negara lain. Sebab tu dengan you all aktif dalam IEM, so you all pun ada peluang untuk bukan saja di Malaysia, malah di overseas. So saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansyur alaina min huzahini rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami hazanah rahmat-Mu, wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. So hari ini saya bercakap banyak dalam bahasa Malaysia walaupun modul saya memang bahasa Inggeris supaya kita sama-sama dapat fahamlah apa intipati yang saya nak sampaikan. So di sini saya melihatkan anda semua tentang profil saya, di mana satu hari nanti saya pun nak anda pun berjaya mungkin lebih baik daripada saya. Di sini profil saya memang aktif ke IEM sebab niat saya, sebab saya dah 14 tahun berkecimpung dalam PIBG. Saya dah banyak sekolah yang saya jadi AJK PIBG dan saya jadi NYDP, saya jadi YDP PIBG. So di sekolah saja saya memperjuangkan orang kata tu STEM, Science, Technology, Engineering dan Matematik, di mana para pelajar sekolah dia tak minat nak jadi engineer, tak minat nak jadi saintis. Mereka minat untuk orang kata tu main game lah, PUBG lah, whatever lah, instead of to be engineer. So disebabkan di sekolah pun sukar untuk saya memperjuangkan permasalahan di mana student tak minat nak jadi engineer, maka saya pun masuk ke IEM, di mana di IEM saya lebih bertumpu kepada universiti, kata tu sama-sama bergerak dengan semua kata tu para pensyarah universiti untuk kita bantu para pelajar daripada sekolah maupun di universiti, supaya mereka tahu kepentingan menjadi jurutera. Saya adalah coach selepas saya berhenti Proton EDA
saya bekerja sebagai coach di Mercedes-Benz. Saya melatih semua staff Mercedes-Benz satu Malaysia. Ya. Saya train 24 dealership around the country. So saya pergilah setiap negeri. So saya train branch, saya train dealer Mercedes-Benz macam mana nak jual Mercedes. Ya. You bayangkan walaupun saya jurutera Proton, ya, tapi orang Mercedes, orang Mercedes daripada Jerman, yakin dengan kebolehan anak tempatan. So saya yakin you all pun boleh. Yes, and then bukan mudah untuk saya masuk ke Mercedes-Benz untuk mengajar orang. Saya pengajar orang general manager, director level tau. Saya mengajar mereka macam mana nak menjual Mercedes. Bukan mudah. Tapi untuk capai tahap tersebut, you all kena ada ilmu lah. Ada ilmu, start daripada universiti ni, you kena ada ilmu. So saya dulu, masa saya di universiti, saya ingat dulu masa saya tahun 3, saya pernah bertanya kepada seorang lecturer, kata tu guest lecturer, Profesor Emeritus daripada Cranfield University. So dia bagi ceramah lah. Dia tak ada online macam ni. Dia ceramah dalam satu dewan beratus-ratus pelajar. So masa tu saya terdetik nak tanya kepada Profesor Emeritus tu, hi Professor, my name is Khairul Nizam. I would like to ask you regards to my career planning. So I believe that your career is very excellent, very good, because you are good in aeronautical. Professor tu memang aeronautical lah, dia design kapal terbang dan sebagainya. So and then I asked him, I would like to be like yourself, sir. So how I want to be a good Professor Emeritus like you. So profesor tu cakap dengan saya, dia cakap dengan ramai-ramai orang lah, saya yang tanya. So dia cakap dengan semua orang, if you want to be like me, you cannot work as a lecturer or you cannot work in university. You need to go outside. You need to explore, you need to gain your experience there, meeting with people, be an engineer, be with others. And then after you good in your area as engineer, then you come back to university and then further your study to get your PhD and to be a professor. So that's the moments then I feel that, oh, this is the professor told me like that, and then I already put inside my mind lah during my years in the university. So tahun 3 tu saya dah masuk dalam kepala otak saya. Sebab sebelum tu masa saya masuk UTM pun saya tersilap ambil course. Sebenarnya saya nak jadi airline pilot. Tapi saya dah pergi interview MAS, saya pergi interview SIA, tak berjaya. Mungkin mereka nak memilih orang yang kata tu macam angkasawan lah. You kena compete lah, badan you kena fit. And then mungkin level saya tu tak capai tersebut. And then saya tengok ada iklan mengatakan boleh join UTM jadi airline pilot. Dalam brochures pun ada beritahu. Tapi bila saya masuk, rupanya bukan pilot. Dia lebih kepada engineering ataupun aeronautical engineers. Right? So tapi saya tak berputus asa. Masa tu pun saya still nak kerja airline juga. Saya nak jadi pramugara lepas tu. Saya kata tak apa. Aku berhenti pramugara nanti aku ambil lesen sendiri. Orang kata ambil ATPL, Airline Transport Professional License. Walaupun jadi pramugara, maybe part time saya belajar sendirilah, bayar sendiri untuk jadi pilot. Tapi benda tu tak terjadi sebab keluarga saya menghalang lah. Dia kata jangan jadi pramugara. Mereka tak suka saya bergerak ke merata dunia lah. Mereka suka tengok saya dekat rumah, tengok saya dekat Malaysia. Tapi tak apa, saya teruskan orang kata tu apa yang keluarga saya mintalah. So saya terus belajar UTM. Alhamdulillah, masa saya present saya punya thesis dekat UTM, masa tu ada career fair and then Proton buka booths. And then saya pun orang kata tu nak seronok-seronok lah interview and then lepas interview saja, lepas tu Proton terus offer, why not you join me as a R&D design engineer. So masa tu ada dua option, sama ada saya nak work as a engine powertrain engineer, buat engine, ataupun as a body design engineer, buat body. So masa tu head of body design, arwah Wan Haji Awan Abdullah lah. So he looks my thesis, all my projects in university. I got A lah for my thesis. During that time, I re-engine the aircraft UDM, Caribou aircraft. I tukar daripada piston engine towards a turboprop engine. And then mereka suka saya punya orang kata tu
pengalaman di UTM, aerodynamic saya pandai dan sebagainya, and then mereka serapkan masuk ke body design instead of design engine. So di dalam Proton saya banyak design body contohnya bumper, spoiler, skirting and then saya in charge on aerodynamic Lepas tu saya pun in charge on anti-corrosion, crash test dan macam-macam lagi So dalam masa saya kerja di Proton R&D, saya dah travel 7 negara, and then paling banyak saya travel ke Jerman lah. Saya duduk dekat Ingolstadt, Germany, dekat kilang Audi. Saya design kereta wajah bersama dengan Audi engineers dan BMW engineers, right? So kalau you tengok kereta wajah tu memang iras-iras macam BMW, memang yang mengajar saya, yang educate saya design kereta memang engineers from Audi dan BMW. So that is the best moment lah. Lepas tu kita come out with Proton wajah 100% buatan Malaysia, and then kita proud. And then bila saya pergi overseas, saya tengok kereta Proton ni, saya rasa gembira sangat because of these are the local product that been established or been produced by local talented engineers. So kita kena banggalah sebab ini adalah produk buatan kita sendiri. Lepas tu saya dah 10 tahun saya ada di R&D, so saya berasa saya dah pandai sangat kononnya lah pandai sangat engineering. So masa tu ada tawaran kerja di Proton EDA sebagai head of bicycle department. Masa tu nak jual basikal je, saya fikir alah jual basikal pun jual basikal lah, as long as saya dapat ilmu marketing. Sebab masa tu saya dah ada MBA, Master of Business Administration. So saya nak apply apa yang saya belajar MBA tu ke dalam jurusan business. Tetapi masa saya interview dengan head of customer, head of Proton EDA masa tu, so dia tawarkan saya, why not you jadi area head. Masa tu area head kontrol kawasan lah. Tapi sebelum tu you kena jadi branch manager di Petaling Jaya Sales Branch. So dari situ saya start menjual kereta as a branch manager. Saya ada 24 staff, and then saya perform dalam 1 tahun saja branch saya perform lah and then saya dinaikkan pangkat masuk ke HQ untuk jaga sales standard operation. Saya buat SOP untuk Proton EDA, and then berjaya lah SOP saya berjaya. Lepas tu saya disuruh untuk jaga technical training, menjaga semua sales training dengan service training. Saya mengajar technician, workshop, service head, sales manager dan berbagai lagi lah. Kemudian lepas tu dah berjaya, and then saya disuruh untuk menjaga warranty operation, di mana saya menjaga product recall. Product recall di mana product recall ni adalah bila kereta anda berproblem, ada masalah, so kita Proton akan call setiap customer untuk datang ke pusat servis untuk kita perbaiki. So you boleh tengok banyak recall yang berada di pasaran sekarang, termasuklah Toyota lah, Honda dan tak terkecuali Proton untuk kita baik pulih kereta tersebut sebab ada kes di mana pelanggan meninggal. Contohnya airbag dia meletup and then menyebabkan kematian lah kepada pengguna tersebut. So tugas saya untuk memanggil semula kereta-kereta Proton untuk datang ke pusat servis dan kita repair secara percuma lah. So tugas saya, and then alhamdulillah saya come out with SOP berjaya, mana SOP saya di-approve oleh Director of Quality, and then succession rate recall saya daripada 40% to 90%, naik tinggi sebab saya ada pengalaman lah sebagai engineer, saya yang design kereta dan saya pun adalah penjual kereta. Saya adalah sales branch manager dan saya tahu bagaimana nak kata tu menarik customer yang berada satu Malaysia ni untuk datang ke pusat servis untuk repair kereta tersebut. Itulah pengalaman saya di Proton EDA. Kemudian dah berjaya warranty operation, semua dah berjaya, and then staff saya pun dah boleh buat kerja and then semua kerja berjalan dengan lancar, and then syarikat suruh saya jaga semua workshop di mana saya menjaga aset Proton EDA. Semua workshop yang you pergi satu Malaysia, equipment dia semua ada saya. And then orang kata dia punya workshop tersebut, aset-aset itu adalah sebenarnya hak milik Petronas ataupun Shell, di mana mereka sponsor equipment tersebut, and then macam Petronas dia bagi bajet lebih kurang 2 juta setahun untuk kita buat bisnes servis kereta lah. Maksudnya minyak yang kita guna pakai adalah keluaran Petronas lah. And then alhamdulillah saya menjaga maintenance semua pusat servis saya. Sebelum tu banyak isu equipment selalu rosak,
tak terpakai, and then bila saya mengambil alih tugas tersebut dan semua equipment cantik dan boleh diguna pakai dan production pun meningkat. Itulah kejayaan yang saya dapat di Proton EDA. Tapi sebelum tu saya pun ditugaskan oleh pihak pengurusan tertinggi untuk menjaga setiap customer yang ada masalah. Ada yang nak saman 2 juta lah, 1 juta lah, beratus ribu nak saman Proton EDA. Tapi saya lah yang buat all the chronology lah. Saya work dengan saya punya legal department, lawyers. And then banyak kes yang saya dapat selesaikan tanpa masuk court, di mana customer tu happy, di mana bila kita pandai bercakap, pandai negotiate with them, kita menghargai, appreciate the customer, customer yang marah pun akan jadi senyum, So tugas saya adalah daripada marah orang tu menjadi senyum, itulah kelebihan yang kita sebagai engineer kena tahu. Di mana apa yang kita buat tu sebenarnya at the end of the day, customer satisfaction is the most important. You buatlah canggih mana produk, kalau customer you tak puas hati, tak happy, tak guna. Sebab customer tu dia akan mouth to mouth akan beritahu ke orang lain. Katalah dia beli kereta tu cantik, canggih, tetapi dia pergi pusat servis, layanan daripada pusat servis tu tak bagus. Bila dia nak replace barang tu tak ada. Menyebabkan customer marah lah. Sebab customer ni dia ada duit, dia tak kisah. Kalau aku tak nak kereta ni, besok aku boleh cari kereta lain. Dia cakap dia boleh pergi produk lain. So that's the thing that I've been working lah in Proton EDA. Lepas tu saya decide untuk resign because of masa tu saya menuntut di Open University buat PhD, ambil business, and then topik saya more toward the product record. So alhamdulillah lepas ni masa saya nak join UiTM ni, saya dah siapkan proposal saya. Malam tadi dah siap. Saya akan continue jugalah topik product recall tersebut, right? And then masa saya berhenti, lepas tu saya buat bisnes, insurans lah, jual-jual produk sampingan lah, Amway lah. So benda-benda yang lebih kepada customer lah. Walaupun kita engineer, kita jangan letak orang kata tu diri kita dalam satu orang kata tu kotak ataupun satu blok saja, open your eyes, open your all your sense, Kita tahu sekarang susah nak dapat kerja. 800,000 orang menganggur, tak ada kerja. Even airline industry tu pun terpaksa tutup, and then hotel industry terpaksa tak tutup, So kita engineer ni kita jangan duduk diam, Walaupun kita punya education is more engineering, cuba kita belajar menjadi entrepreneur, menjadi usahawan, menjual benda-benda kecil-kecilan je. Buka booth jual nasi lemak, jual barang-barang Lazada, itu orang kata tu memberikan hasil. Jangan malu, jangan segan, because of orang-orang yang berjaya, sebelum dia nak berjaya, dia akan orang kata tu masuk ke bidang-bidang yang orang kata tu yang orang tak suka, Benda yang tak sukalah benda yang akan membuat you berjaya lebih tinggi, So masa saya buat bisnes tersebut, maka masa tu saya pun pernah jadi sales advisor. Walaupun saya manager kat Proton, saya bekerja sebagai sales advisor saja, menjual kereta Pro 2 selama 1 tahun, 1 tahun, and then saya berjual banyak Pro 2 masa tu. Lepas tu ada headhunter call saya, dia kata they are looking for coach, and then this company is from German, Daimler Group Germany, and then this program is under Essential, So, and then saya pun kena report dengan Essential Malaysia, and then saya kena report dengan bos saya di Essential Thailand. Hari-hari saya kena report bos saya dekat Thailand lah. And then all the meetings, everything is under on Skype. And then ada skalanya saya kena pergi ke Thailand, pergi ke Bangkok sana lah, jumpa bos saya lah. And then lepas tu saya pun orang kata tu mengajar semua staff Mercedes-Benz. You bayangkan lah, you Melayu macam saya ni engineer, nampak macam alah apa tak ada apa, and then you just imagine I go to all the sales room and then ask the director to come down, and then I need to push them how to sell Mercedes-Benz. It's not an easy job lah. And then alhamdulillah berjaya. Lepas tu saya kontrak saya pun habis, and then saya ditawarkan oleh university, City University, because of during that time dia nak go for accreditation, untuk dapat orang kata tu BM approval. And then alhamdulillah khusus diploma dan bachelor degree mechanical, City University
berjaya diakkredit oleh Board of Engineers Malaysia. Ya. So alhamdulillah student saya pun sekarang jadi lecturer, ada yang dekat Segi University, ada yang dekat City University. Ya. So my student yang lepasan master, saya mengajar master dengan bachelor degree. Yang master pun dah jadi lecturer, yang degree pun dah jadi lecturer. So alhamdulillah, so saya rasa bangga sangat because usaha saya mengajar student saya, mereka pun dah berjaya, ada yang ramai yang dah kerja dah. So bila you tengok you punya student berjaya, you rasa terlalu bergembira. Walaupun saya rasa gaji sebagai lecturer mungkin tak semahal macam saya kerja dulu, tapi saya rasa kata tu my time will come. So kita kena kata tu be patient, kata tu belajar banyak. So benda kejayaan tu akan muncul satu hari nanti. Okay. So saya share dengan you all ni sebab saya nak you all pun jadi yang lebih baik daripada saya. So you all boleh. Semua orang boleh sebenarnya. Yang penting usaha saja, usaha tangga kejayaan. Saya pun adalah auditor untuk EAC, untuk saya mengaudit universiti-universiti, Uni KL lah, and then saya mengaudit politeknik untuk khusus diploma dan khusus degree. So saya adalah audit panel untuk Board of Engineers Malaysia. So saya pergi universiti and then saya check sama ada dia comply atau not lah. And then because of saya lecturer, saya tahulah apa saya nak audit. So kadang-kadang bila orang audit saya pun gabrah lah. So bila kita audit orang seronok je. Tapi bila orang audit kita, kita kena berhati-hati. So that is the life. So saya adalah juga SHE Committee, Safety and Health Committee untuk First City University College. Alright. So today saya nak berkongsi saja slide begini. So kita target sebelum 10.30 kita settle lah. So bila saya berbicara pasal ethics ni, itu yang penting. Tujuan kita, matlamat kita di dunia ni untuk apa? Sebagai orang Muslim, kita matlamat kita adalah untuk kata tu berbaktilah kepada pencipta kita. Sebab kita akan kembali juga menemui pencipta kita. Sebelum kita kata tu kembali menemui pencipta kita, kita kena buat sesuatu yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk orang sekeliling kita, terutama ibu bapa kita. That is life. So everybody is having this kind of matters lah, right? So this course is to provide exposure to student about the profession of engineers. So saya dah berkongsi kepada anda kejaya saya sebagai jurutera, and then saya tak letak kepala saya sebagai engineer saja. Saya letak diri saya sebagai generalist ataupun orang yang usahawan contohnya. Di mananya kita engineer bukan saja duduk design barang, tak. Kita pun ditugaskan untuk menjual produk tersebut and then menjaga customer kita, dan menjaga society, orang sekeliling kita, kembali ke sekolah kita, berurusan balik dengan guru kita, bantu mereka, bantu pelajar-pelajar, adik-adik kita, anak-anak kita untuk mereka jadi berjaya. So bayangkan kalau mereka semua berjaya, apa akan jadi kepada negara kita? Negara kita akan jadi kaya lah. Semua orang berjaya and then negara kita akan aman, happy, kita akan duduk selalu seronok, dapat melancong, dapat pergi umrah setiap tahun. 2 tahun yang lepas saya pergi umrah berturut-turut 2018 dengan 2019. So alhamdulillah memang happy sangat. You bayangkan you pergi masuk ke kota Mekah and then you tengok orang kata tu Kaabah, you rasa menangis sangat and then pergi melawat Rasulullah di kota Madinah, and then saya dapat masuk ke taman syurga. You bayangkan saya duduk sebelah makam Rasulullah. You bayangkan. So benda-benda tu semua adalah impian kita sebagai manusia lah. Walau cerdik bagi anda sekalipun, walaupun kaya anda sekalipun, anda mesti nak pergi umrah, mesti nak pergi haji. That is our vision. Tapi sebelum kita nak pergi ke sana, kita kena capai kita punya matlamat. Kita kena ada duit, kita kena ada jawatan, supaya bukan saja kita boleh pergi sendiri, malah keluarga kita pun kita boleh bawa sekali. Kawan-kawan kita, saudara mara pun kita nak bawa sekali. So kita kena ada impian satu hari nanti aku nak sewa satu kapal terbang, semua satu kampung aku nak masukkan kat dalam kapal terbang tu, aku nak sponsor mereka menunaikan umrah dan haji. Itu yang penting. Tapi untuk bawa mereka menunaikan umrah dan haji, kita kena usahalah, kita kena cari duit, kita kena jemput rezeki, supaya matlamat yang kita nak tu akan
capai. Ya. Untuk mencapai tersebut, apa yang kita buat tu kena berkat lah. Satu keberkatan yang paling penting adalah mengamalkan code of ethics, tak ambil rasuah, kerja jujur, on time, bos suruh buat ikut, So itulah yang paling penting lah. So sekarang ni saya nak berkongsi kepada anda, mungkin di kalangan anda ni masuk universiti, orang kata tu alah tak minat pun engineering tapi last-last dapat kan, ataupun alah keluarga paksa nak jadi doktor tapi last-last tak dapat, terpaksalah jadi engineer. So kadang-kadang ada hati tu memberontak. Macam saya dululah. Saya nak jadi airline pilot, alamak masuk jadi engineer, boring. Saya punya technical drawing memang teruk. Saya tak minat drawing pun. Itu yang menyebabkan saya punya CGPA jatuh. Yang khusus lain saya minat. Tapi technical drawing saya tak minat. Saya tak boleh nak imagine tau. Bila lecturer cakap, okey kita buat keratan, kerat rentas. Alamak macam mana aku nak imagine kat dalam tu ada structure lah, tak boleh. Itu yang saya rasa nak menangis, rasa nak aku tak nak drop lah, tak nak lah jadi engineer. Tapi dan disebabkan kawan-kawan dan juga lecturer, lepas tu keluarga saya kata bagi sokongan, so saya meneruskan pengajian saya. Sebab masa saya belajar tu ada kawan saya yang gila, gila. Tak boleh nak cope up. Dia push dia punya diri untuk score tapi tak berjaya lah. Itu yang menyebabkan dia gila. And then ada ramai yang kata drop, maksudnya missing action lah. Tahun 1, tahun 2 ada, tahun 3 dah hilang. Yang masuk katalah dalam 20 orang, yang lain yang grade dalam 10 orang ataupun 5 orang. Yang lain tu missing action. So these are the things that you need to know lah. As engineering is not easy, but it's a good kata tu masa depan for you. Kalau you tengok macam Tesla, Elon Musk, beliau you tengok dia bukannya usahawan canggih pun tapi dia fokus pada engineering, dia buat roket lah, and then dia buat kereta elektrik, dia buat solar lah. Orang macam tu lah yang kita nak. Dia berjaya, so kita kena walaupun dia bangsa lain, so kita kena ada kopi dia punya usaha, supaya kita pun akan berjaya macam mereka juga. So this is engineer. You can tengok what kind of work do engineers do. Improve machine, engineer. Supervise construction, and then maybe engineer. Set up factory, engineer. Construct building, engineer. Drive machine bukan engineer, bukan engineer. Arrange flower bukan engineer. Read about invention bukan engineer. Design way to clean water, mungkin engineer lah. Work as a team engineer. Make a pizza bukan engineer. Install wiring bukan engineer, technician, technician, technologist, Sell food bukan engineer. Repair car bukan engineer, ni technician, technician kena faham. Design things is engineer. Clean teeth bukan engineer, doctor. And then teach children, mungkin ada engineer yang menjadi cikgu lah, tapi bukan engineer, So you all kena faham, So kat Malaysia ni ada dua, sama ada engineering ataupun teknologi, So kalau you nak jadi engineer, you kena ambil bachelor degree in engineering. Jangan ambil bachelor degree in teknologi. So you kalau teknologi you tak boleh jadi engineer. Sorry So siapa yang masuk khusus contohnya kat UniKL ada bachelor engineering teknologi, itu bukan engineers, mereka tak boleh jadi engineer. Mereka boleh jadi teknologi saja. Bila mereka go for exam, mereka boleh go for as a graduate technologist. And then after that can apply to be professional technologies ataupun TS. Alright. So these are the things that are developed by from the technology lah. Buat kasut. Teknologi kalau tak ada kilang macam mana nak buat shoes? Kalau tak ada engineer yang design shoes ni macam mana nak ada kasut and then subway, cellular phone, television, bridge, Oak-Tree ni bukan engineer ni, Allah yang buat cup ni engineer buat kilang dan sebagainya lah. So kita kena tahu di mana hala tuju sebagai seorang engineer. So you all kena faham jangan nanti fikir nanti graduate ni aku nak jadi aircraft engineer. Bukan aircraft engineer tu bukan engineer, dia adalah technologist. Dia adalah licensed aircraft engineer. Dia bukannya engineers Siapa yang consider engineers ni adalah orang yang graduate as bachelor engineering, contohnya mechanical lah, aeronautical lah, and then accredited by the Washington Accord.
ataupun Board of Engineers Malaysia, right? That is a people we call it as engineers. Yeah, for those who are not graduated as Bachelor Engineering, they are not considered as engineers, but they are only technologists, right? So this is engineering miscommunication. Ini bukan engineer ya. Tetapi kalau you all nak bekerja kat sini, okey je, tak ada masalah. Walaupun saya ada IR, saya engineer, saya pun jual kereta. Saya jual kereta. Itu bukan kerja engineer, itu kerja salesman. Tak perlu belajar tinggi-tinggi, tak perlu masuk universiti pun. Jadi salesman SPM pun boleh. Tetapi you kena tahulah, kalau you ada skill buat plumber ni, kalau you ada skill electrician ni, melambat orang nak you, betul tak? Walaupun you graduate as a bachelor degree in engineering, tapi you ada skill ni, melambat orang, rumah dia ada problem, aircon tak repair lah, electric problem lah, and then you all boleh dapat duit, orang kata tu duit sampingan. You all boleh buka you punya enterprise sendiri, ya. Enterprise sendiri murah aja, ya. You pergi dekat SSM, you daftar syarikat you sebagai enterprise, and then you buatlah kerja-kerja begini, plumber, electrician dan sebagainya. And then lepas tu you boleh kata tu bantu orang bekerja dengan you. Mereka pun dapat pendapatan. You jadi bos je lah. You jadi bos kerja sebagai engineers. Ada hari pergi kerja. Lepas tu you punya staff dah boleh buat kerja-kerja begini. You just bayar gaji aja. That is the thing that you need to know lah. So carpenter pun bukan engineer. Auto mechanic pun bukan engineer. So sebab apa saya resign Proton dulu, saya nak berjumpa customer sebab saya nak dapatkan skill-skill begini. Skill insurance, saya jumpa customer, and then bila customer tu ada problem, kematian, kereta accident, saya tahu semua proses tersebut. Saya berjumpa dengan adjuster, saya tanya adjuster macam mana nak approvekan claim orang yang kena langgar kereta. So saya tahu. Walaupun saya engineer, saya nak tahu kerja-kerja orang-orang di bawah ni. Saya tak kisahlah bidang civil ke, bidang mechanical ke, bidang apa pun, saya orang kata willing to learn. So masa saya jadi YDP PIBG Sekolah Menengah Matematik SCS Kelang, masa tu saya dapatkan bajet lah lebih kurang RM40,000. Saya minta RM1 juta tapi tak diluluskan oleh SUK Selangor lah. Dia bagi saya RM40,000 saja. Tapi masa tu sekolah saya dah ada duit RM800,000, and then kita orang kata tu runtuhkan bangunan Dewan Besar ACS tu, and then kita bina balik bangunan lah. And then daripada proses tersebut saya belajarlah dengan civil engineer, structure engineers, walaupun saya mechanical engineer. So saya tahu, oh macam ni kerja structure engineer, macam ni kerja electrical engineer. So saya belajar daripada tu. So jangan letak diri anda daripada satu tempat saja. I'm mechanical engineer, tak. You kena letak diri you, katalah satu hari yang nanti anda adalah seorang CEO. Takkan anda kata dengan you punya staff, sorry, saya dulu belajar kat UiTM mechanical aja. Kalau cerita pasal civil saya tak nak ambil tahu. Bila you dah jadi manager punya level ataupun CEO ataupun general manager of the company, you kena tahu A to Z. You tak boleh cakap, sorry management, I am not familiar with mechanical ada feel. Sorry. You sebagai CEO, you kena tahu A to Z. You kena tahu finance, you kena tahu human resource, you kena tahu accounts, you kena tahu economy, you kena tahu legal, semua you kena ambil tahu. So these are the things that you need to know. So bila saya orang kata tu bagi kuliah untuk pelajar saya, so saya akan masukkan elemen-elemen orang kata tu kisah benar. Kisah benar, bila you bekerja nanti, apa yang akan terjadi pada you. Tu saya akan masukkan satu so mereka faham. So mereka tahu, okay, satu hari nanti aku akan jadi manager. Satu hari nanti aku akan jadi CEO. Tetapi sebelum jadi manager, belum jadi CEO, apakah ilmu yang perlu ada dalam diri kita sebelum kita menjawat jawatan-jawatan tersebut. Terutamanya engineering etik. Kalau kita masuk kerja dah start nak berasuah, lepas tu orang kata tu curi tulang, so tak berkat lah. So matlamat kita nak jadi CEO pun tak tercapai, sebab kita tidak mengamalkan code of ethics, right? Ini adalah contoh di mana bukan kerja engineer, tapi kita engineer kena tahu. Sebab apa? Sebab train ni kita yang cipta, pressing machine ni kita yang cipta, Cuma orang yang menjalankan benda tersebut adalah bukan engineer, technician yang menjalankan equipment tersebut lah. Ini contohnya bukan engineer dan sebagainya lah, welder, machinist, And then
Kita sebagai engineer adalah satu kerjaya dan bukannya macam trading ataupun orang tengah. Orang tengah mudah aja, dia ada teknologi kat China, dia bawa kat sini, dia jual. Itu bukan engineer. Itu ambil orang punya produk, jual. Semua orang boleh buat. And then you just mark up the price and then you got the profit. That is not engineer. So kalau nak jadi engineer, contoh dulu kita Proton, kita buat sendiri. Itu engineer. Buat sendiri, cipta sendiri, jual sendiri. That is engineer. Bukannya ambil produk orang pergi jual. Itu bukan engineer. Bukan engineer pun boleh buat benda tu. That is the things that we need to know lah. So what is a science versus engineering? Science is investigate, understanding and discovery of nature. Science ni macam kalau you tengok Isaac Newton lah, Albert Einstein, mereka adalah saintis lah. Mereka menggunakan orang kata tu ilmu alam, ilmu kejadian Allah ni, then mereka come up with theories and then all the assumption. And then kita as engineer hanya ambil saja kita ambil ilmu saintis tu, kita guna pakai untuk kita praktiskan dalam kita punya bidang. That is engineer. You tak payah pening-pening fikir saya nak come up with mathematics theoretical lah. That is not engineer. That is scientist. So you kena faham science versus engineering. So kerja kita hanyalah application of science knowledge. Science kata tu contribution lah. So these are engineering that you should know lah. So engineering, Latin root engineer, to design or to devise, and it is design under constraint lah. So sebagai engineer kita buat airplane, kita buat engine, kita buat air conditioner, kita buat hard warp, kita buat skyscraper, kita buat microcontroller, kita buat prosthetics dan kita buat bridges. So bayangkan kalau tak ada engineer, siapa nak buat? Takkan you nak suruh accountant buat, takkan you nak suruh lawyer buat, takkan you nak suruh cikgu sekolah buat. Then this is the job that we are required a lot of engineers. Sekarang ni kat Malaysia kita hanya ada lebih kurang 160,000 engineer berdaftar. You bayangkan wawasan 2020 dulu kita nak 200,000, kita still short, and then wawasan baru sekarang ni kita perlukan 300,000. You bayangkan kita hanya ada 160,000 engineer dan kita ada professional engineer hanya lebih kurang dalam 10 ke 14,000. You bayangkan satu Malaysia ni ada 32 ke 33 juta manusia. So macam mana kita nak bina kereta sendiri? Macam mana kita nak buat kapal terbang sendiri? Bagaimana kita nak buat skyscraper? Sebab tu negara kita bergantung kepada negara asing because of kita lack of engineers, right? So saya ingat dulu masa saya kerja Proton memang kerja banyak. Saya buat satu kali tu saya buat projek sampai 3-4 projek serentak. Saya seorang aja Matilah kepala saya seorang mana boleh. Lepas tu Proton pun start panggil jurutera asing daripada Lotus lah, IDEC lah, macam-macam untuk bantu kita orang lah engineer. So selepas tu Proton lebih kepada gunakan kepakaran asing daripada orang kata tu concentrate pada local talent lah. So that's the thing happen. Why dulu Proton is very gagah, orang kata tu made in Malaysia. And then kita pernah capai 80% market share. Mana semua orang beli Proton, yang lain tu kereta-kereta sampingan lah. And then kita dah berjaya. And then sekarang ni kita tengok dah tak ada lagi. And then Proton sekarang pun under Geely. Geely is from China. So kita sekarang ni akan bergerak maju balik. So itulah tugas kita di IEM untuk sama-sama bantu para pelajar masuk ke sekolah, masuk ke universiti untuk develop kita punya talent. So dengan you all join IEM ni, you all akan dalam satu kelompok di mana kita akan bawa sama-sama untuk maju dan dapat bersaing dengan negara yang lain. So that is the thing why you need to join IEM lah. So successful engineering design improve quality of life while working within technical, economic, business, society and ethical constraints. So bila saya mengajar student saya teraskan kepada 4 pilar. Politik, ekonomi, sosial dan teknologi. So 4 bidang ni kena stable. Kalau politik problem, semua akan tumbang. Dia macam dominoes effect. So kalau politik okey tapi sosial tak bagus pun tumbang juga. Kalau politik bagus, sosial bagus tapi teknologi tak ada pun tumbang juga. So that's the things that we need to know. What are the things that attributes to the success of engineering lah. And then technology is very crucial right now lah.
So profession in which knowledge of math and natural science gained by study, experience and practice is applied with judgment to develop way to use economically the materials and forces of nature for the benefit of mankind. So you kena hargai ilmu-ilmu masa zaman sekolah dulu. Cikgu mengajar apa? Fizik. Cikgu mengajar apa? Chemical. Cikgu mengajar apa? Biologi. So masa zaman saya dulu, biologi tak penting. Tapi saya lulus, saya sekolah masa SPM. Tapi sekarang ni biologi tu pun diguna pakai kalau you jadi engineer because of kita banyak sekarang ni reka cipta robot so kita nak elemen-elemen kemanusiaan, anatomi of the human, lepas tu binatang-binatang ni untuk diguna pakai untuk kita come up with good engineering product di mana biologi tu pun penting. Contohnya sekarang orang buat vaksin so mereka kena tahu sistem biologi dalam badan kita so siapa yang buat vaksin tersebut? Engineer, teknologi, saintis so these are engineers job mereka nak buat vaksin takkan tak ada kilang, takkan tak ada quality control benda-benda tu adalah yang dibuat oleh engineer lah, right, ataupun teknologis so these are the things that you need to know. Alright, so kalau you ada sebarang soalan nanti kita chit-chat kemudian so saya just lajukan sajalah so there are 7 key element: profession, maths and natural science, knowledge acquired by study, experience and professional practice, knowledge applied with judgment, attention must be paid to constraint, benefit of mankind, dan not based solely on trial error institution. So these are the things that why the Professor Emeritus from Cranfield University told me when I asked him regards to I want to be like you. So these are the elements I need to get from the industry, so I need to go to work in Proton, I need to go to work as a insurance agent, I need to work as a salesperson because I need to gain all this kind of matter lah, economic, material, forces of nature and then saya pun masuk ke sekolah, orang kata tu as a YDP PIBG, AJK PIBG sebab saya nak tengok modul yang diajar dekat sekolah. Adakah benda tu sama diguna pakai masa saya belajar dulu, masa zaman 70-an? 80-an, saya tengok, saya nilaikan balik. Sebab saya kena nilai because of kadang-kadang kita kena kata tu critical mind, kita kena tahu, alamak kenapa sekolah tak ajar sejarah? Masa tu dah terdetik dah hati. Oh, rupanya ada politik. So sebagai engineer ni kita kena kata tu critical thinking so kita kena tahu memang benda ni semua kena kata tu kena ikhlas, kena jujur, amanah, tapi kita kena berhati-hati sebab elemen-elemen politik ni lah yang menghancurkan kata tu kejayaan sesuatu bangsa. Kalau kita tak bergerak satu kata tu dalam synergy, win-win together, bersatu, maka semuanya akan roboh. You bayangkan dalam satu kata tu penyapu lidi, bayangkan kalau lidi tu dicabut satu, you patah. Bayangkan bila penyapu tu, lidi tu dalam satu kelompok, dia kuat, dia strong. Orang buat macam mana pun dia still dalam kekuatan yang amat luar biasa berbanding dengan lidi yang satu. So ilmu-ilmu tersebutlah yang you kena dapatkan, kena pergi turun keluar untuk dapatkan ilmu tersebut. So semasa saya jadi YDP PIBG, so saya banyak rapat kepada politician, adun-adun saya kenal, saya rapat dengan mereka sebab saya nak dapatkan dana untuk sekolah. So sebab dana sekolah ni adalah kata tu dipegang oleh all these politician lah. So bila mereka dah dilantik menjadi ahli parlimen dan sebagainya, ada bajet yang kerajaan bagi tu diletak under tanggungjawab mereka, dan saya sebagai YDP PIBG kenalah buat proposal and then bentangkan kepada mereka, and then bila mereka setuju, mereka akan pump duit masuk ke sekolah saya lah, sekolah ACS. And then contohnya sekolah agama Pandai-Baran pun begitu juga. Tapi sekolah agama ni dia lebih kepada jaiz dan sebagainya, so saya terpaksalah buat program dana, minta bantuan orang ramai untuk bina bumbung sekolah. Itulah benda yang ilmu yang tak diajar di universiti ataupun di syarikat you. So you kena turun. So jangan ingat kurikulum tu tak penting. Jangan ingat aktiviti kemasyarakatan yang you all buat sekarang ni tak penting. Penting kita kalau you score 4.0 pun tak guna kalau you tak ada ilmu-ilmu begini. Sebab dunia kat luar sana kalau you nak jadi bos, manager dan sebagainya,
dia tak tengok you CGPA 4.0 tak. First you nak masuk Proton memanglah first degree sekarang, first class kalau you nak join Proton. Tetapi kalau you dah jadi CEO level, general manager, banyak kerja you melibatkan networking. Macam mana you nak uruskan manusia, macam mana you nak uruskan mesin, macam mana you nak uruskan politik dalaman. So ilmu tersebut boleh you pelajari dengan you join aktiviti yang macam you all buat ni lah, IEM, yes, benda-benda tu bagus. So masa saya aktif dalam persatuan taekwondo pun, saya adalah AJK taekwondo juga. Kita adakan aktiviti tournament, kita kenalah berurusan dengan management, berurusan dengan PBT, bola sabit merah, dengan polis untuk menganjurkan kejohanan-kejohanan tournament taekwondo lah. And then masa saya sekolah dulu pun, saya adalah bekas juara debate sekolah. Untuk daerah Kelang, sekolah saya Johan lah. Saya adalah ketua bahas. And then benda-benda beginilah ilmu yang you tak dapat di mana-mana. And then you kena sendiri turun, belajar sendiri, and then you akan dapat kata tu grabs the fruit lah when the things happen. Alright? So these are the thing regards to machinery production and manufacturing. And then kalau you masuk ke Proton, dulu masa saya masuk Proton, saya tengok manusia ramai yang bekerja di production line. Tapi kalau sekarang you pergi ke kilang Proton, tak nampak manusia. Semua dijalankan oleh robot. So what happened to those people yang dah kena tak ada kat situ? So you kena tahu. So sebagai engineer, walaupun kata tu kita punyalah semangat nak cipta robot, nak cipta drone, nak cipta AI, tapi you kena bayangkanlah apa jadi pada nasib orang yang tak ada kerja. Contohnya terjadilah kat keluarga kita, mak bapak kita ataupun adik-beradik kita yang bekerja di kilang dulu. So sekarang dia orang tak ada kerja sebab robot dah ambil. So tanggungjawab kita sebagai manusia ni, kita janganlah terlalu monopoli sangat. Semua kita nak rebut. Kita ni terlalu tamak. So kita kena tahu ada orang yang perlukan kehidupan, perlukan life. Mereka perlu cari nafkah, cari makanan untuk anak-anak, untuk keluarga. So kita kena tahu. Walaupun kita engineer hebat, kita boleh buat ni, buat tu. Tapi kita kena tahulah orang di bawah sana memerlukan kita punya sokongan, berdoa kepada Allah hari-hari, aku nak cari rezeki, kata tu kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So kita sebagai engineer kita kena tahu, and then these are the things that that's our responsibility as engineer. So kita lah kata tu pencetus kepada kemajuan manusia lah sebenarnya. So this is analysis and design. So masa saya kat UTM dulu memang saya belajar aerodynamic, and then dekat UTM pun ada wind tunnel. And then masa saya bekerja di Proton, so saya present kat bos saya, okay boss, I would like to conduct the aerodynamic test in UTM. So saya beritahu kat bos saya. Saya tahu kalau saya propose kat bos saya tak ada peluang nak pergi overseas. You bayangkan saya tak ada peluang nak pergi overseas. Because saya dah suruh UTM aja buat. Sebab sebelum tu semua test kita buat di overseas. Pergi ke Mira UK. Saya selalu pergi ke Maybrook Proving Ground UK. Dekat Australia, Sydney untuk crash test. Tapi bila saya propose kat bos saya, ia menyebabkan ramai yang tak dapat pergi overseas lah. Tetapi, bayangkan, dengan saya punya proposal tersebut, maka Proton boleh menjimatkan duit berjuta-juta, mungkin berbilion dengan saya punya proposal, di mana UTM pun nama dia naik, and then mereka pun dapat banyak projek, bukan saja dengan Proton, mereka dapat pun projek industri yang lain lah. Mereka ada projek kereta api lah, rumah lah dan sebagainya. So bermula dengan Proton lah. So dari dulu masa saya present kat bos saya dalam tahun lebih kurang 2000 lah. So sampai sekarang Proton masih buat testing wind tunnel untuk kereta Proton. So penting Di samping itu Proton pun ada Computer Aided Analysis Design CAE, di mana kita menggunakan ANSYS, Patran, Nasran dan sebagainya lah. So kita ada dua method, sama ada kita go for the lab test wind tunnel ataupun kita run kita punya CFD orang kata tu numerical analysis. So kita dapat dua values, and then kita tahu what are the best optimized values that can be good for our design lah. So contohnya aerodynamic design of vehicle. So mostly my components are bumpers, and then I got my yang
cermin tu, and then kita ubah size of the bumpers, shape the bumper, and then kita boleh reduce orang kata tu coefficient of drag. Pentingnya coefficient of drag ni, katalah kalau CD coefficient you 0.4, mestilah penggunaan minyak tinggi, tapi kalau coefficient of drag you adalah 0.30, 0.29, penggunaan minyak akan lebih jimat. So at the end of the day, orang kata tu the benefit of our customer, because mereka akan gunakan duit yang kurang berbanding kalau coefficient of drag yang tinggi. So ilmu-ilmu beginilah yang saya ajar kepada saya punya salesman, Proton EDA, saya punya technician. Saya beritahu mereka, when the customer come to our showroom, when they want to buy our product, the Proton, so you need to inform them what are the contribution of engineering. In terms of aerodynamic, if you buy our car, coefficient of drag 0.3, 0.219, 0.29 for example, and then you can save a lot of money. And then when you buy this car, you got a good bumper system. When this car crash, and then it can absorb the energy, and then you can be safe inside your car. So that's the thing that I share with my salesperson, and then that's the thing that why my branch perform. Branch saya jadi top performer lah, because of saya educate saya punya salesman to be engineers. Saya assume saya punya salesman adalah sales engineer. Walaupun mereka salesman, saya tukar switch minda saya switch minda saya punya people team. Saya kata dengan mereka, you are not cabuk punya salesman, you are the sales engineer. You should sales the car, the product with engineering punya benefits. Kalau you jual saja macam tu kosong aja, apa yang benefit yang customer dapat? Customer kita punyalah penat-penat buat aerodynamic analysis, crash test analysis, tapi you tak gunakan benda tu semua. Benda ni lah yang boleh bantu kita close the sales. Contohnya kalau you beli Proton versus this brand A, brand B, brand C. Kita punya Proton good coefficient of drag, brand is coefficient drag dia tinggi. Kalau you beli kereta brand lain, duit you akan lebur lah. Baik you beli kereta Proton sebab coefficient of drag dia rendah. So these are the things the skills that you need to have when you want to work in industry. I believe most of you wants to work in Proton. Geely is the best company in the world sekarang. Takkan you tak nak join, tapi syaratnya sekarang kalau you nak jadi engineer Proton, you punya kata tu CGPA kena first class lah. First class degree bukannya 2.0 and below susah nak jadi Proton engineer ni, kena score dulu. Tetapi katalah you tak dapat jadi Proton engineer, you boleh kerja dengan vendor-vendor Proton, because mereka pun rapat dengan Proton, so you dapatlah knowledge tersebut. And then mungkin satu hari nanti, walaupun CGPA you tak bagus, tapi you kerja bagus and then you perform, mungkin Proton akan berminat untuk ambil you sebagai manager ke. Sebab bila you seniority you tinggi, orang tak pandang CGPA dah. CGPA dipandang masa you start nak apply kerja as a graduate engineer. Tetapi bila you dah meningkat tinggi as a senior engineer, and then nama you pun megah, and then you buat jurnal lah, you memang aktif ke IEM, so barulah orang nampak you punya value. Okay, alright. So sekarang dah 10.05 minit. Kita sepatutnya 10.15 sesi soal jawab. So saya stop kat sini dulu, tapi saya akan share ke slide lain. So ini saya bagi preview saja pasal engineering ethics and kata tu practice, engineering practice lah, supaya you nampak what are the benefit of you join IEM, di mana you dapat sharing ilmu bukan daripada saya seorang, daripada banyak lagi IR lain, mechanical, electronic, mereka pun akan share ilmu mereka juga. That is the benefit you akan dapat bila you join IEM. Okay, so boleh tak saya share pada slide yang lain pula? Boleh, Encik. Okay, terima kasih. So kita target 10.15 sesi soal jawab. So saya terus masuk ke introduction to IEM. Alright. So matlamat kita hari ini sepatutnya ke sinilah, why you need to join IEM, right? So these are the IEM, the Institution of Engineers Malaysia. So the IEM, who is IEM? What we do? What is the pathway to become professional engineer?
what is the benefit and how to join. Yeah. So the IEM is the Institution of Engineers Malaysia. Is a professional learned society formed in 1959 and registered with the Registrar of Societies Malaysia. Ya. So you bayangkan EM ni dah lama ada. Selepas merdeka je dah ada. Ya. Sebelum tu sebenarnya IEM ditubuhkan lebih awal daripada Board of Engineers Malaysia. Ya. Sebab itulah you all kena join lah, because dengan join IEM ni you tahulah senario keadaan negara kita dari awal hinggalah sekarang, di mana engineering ni dah berada dekat Malaysia sejak zaman kolonial dulu, zaman British dulu, tahun 1800-an, 1900 lebih. So engineering ni dah bertapak di Malaysia. Cuma pada tahun 1959 barulah IEM ditubuhkan, yang di mana didaftarkan di bawah ROS lah, Registrar of Societies, right? So what is our objective? To promote and advance the science and profession of all aspect of engineering. Ya. So tugas saya pagi ini adalah untuk share pada you all, kongsi kepada anda contoh engineer macam saya. Engineer macam saya yang lulusan kejuruteraan aeronautical from UTM, bekerja di Proton sebagai design engineer, kemudian menjadi manager di Proton EDA, kemudian sebagai coach di Mercedes-Benz, kemudian jadi senior lecturer, So these are the things that we share to all students, all companies, So kita bukan saja tertumpu pada universiti, kita pun masuk ke setiap syarikat, And then sekarang IEM pun bergerak ke international market, So kita bergerak ke negara lain lah, ASEAN country, Maksud saya bukan saja bagi talk untuk lokal Malaysia, saya juga bagi talk pada negara lain lah, Filipina, Indonesia, supaya mereka pun akan join IEM juga. So kita buka ni platform IEM ni bukan saja untuk lokal tapi untuk international countries. Alright. So matlamat IEM ni adalah untuk raising the status, further advancing the interest of engineering profession. Maksudnya saya bagi semua orang minat untuk jadi engineer, minat untuk jadi automotive engineer. Dan sekarang kita hanya ada 47,680 engineer yang berdaftar dengan IEM, di mana majoritinya adalah student. You tengok 53% adalah from student lah, from the student from the university, UiTM, UTM, UTP, semua universiti universiti swasta macam universiti saya, First City University, City University, mereka berdaftar dengan IEM. And then you tengoklah kita ada member adalah IR, graduate adalah bukan IR lagi, And then kita ada fellow yang lebih senior lah. So bila you all join ni, you akan bertemu dengan ramai graduate, member dan sebagainya. This is a good platform for you lah. Contoh kalau you nak orang kata tu nak dapat kerja, And then you kenal orang-orang yang dalam IEM ni, senang lah you nak dapat kerja, And then bila ada jawatan aja mereka akan PM you, tak nak ke join syarikat kami, macam tu, So that's the thing that why a lot of people join IEM lah. And then kita buka bukan saja engineering. So sekarang kita dah buka kepada technologies, termasuklah technician. So ramai lagi. Lepas ni bukan 47,000, mungkin lepas ni 100,000, mungkin lepas ni 200,000. So join lah cepat. So inilah peluang untuk anda bersama dengan community engineers dan technologists untuk kita sama-sama bergerak maju ke hadapan. So kita ni sebagai manusia, kita jangan locate ilmu, jangan kedekut ilmu. Kita kena share dengan kawan-kawan kita, dengan saudara mara kita, sebab apa yang kita share ni adalah satu doa di mana nanti malaikat ataupun Allah akan kata tu reflect balik kat kita. Bila kita banyak membagi ke orang, kita akan dapat secara tak langsung. Walaupun kita yakin, contohlah kita sedekah ke orang, sebenarnya sedekah yang kita bagi tu bukan orang tu akan kata tu balas kat kita, tapi ada manusia lain yang akan balas kat kita. Macam saya bagi talk sekarang, saya sedekah saja ilmu saya, saya tahu, saya yakin satu hari nanti ada balasan yang Allah akan bagi, bukan saja di dunia, malah di akhirat. Sebab ada 3 perkara yang akan bantu kita di syurga atau di akhirat nanti. Pertama, doa dari anak yang soleh. Kalau kita mati, kalau anak kita jadi soleh, solehah, kita pun dapat pahala. Kemudian sedekah dan amal jariah. Sedekah ilmu pun sedekah. Kemudian apa lagi? Ilmu yang berguna yang akan ilmu yang kita share dipergunakan dengan baik. So these are the things that you need to know. So kita jangan tertumpu saja pada keindahan dunia, wang ringgit, tak. So kita kena tahu kita akan mati satu hari nanti, dan akhirat adalah orang kata tu
kehidupan yang kekal abadi. Ya, so sekarang ni kita berada dalam satu platform di mananya satu kenderaan, badan kita ni adalah satu kenderaan ya, macam kereta ya. Sebab and then kita punya roh ada, jasad kita ada, and then kita kena gunakan sehabis baik ya untuk berbakti kepada manusia. Duit, apa ke, harta dan sebagainya tu, benda tu akan datang. Sebab semuanya ni adalah kata tu kuasa Allah. Allah akan kata tu bagi sekelip mata je. Kalau dia nak, kun fayakun saja ya. Kalau you nak jadi engineer hebat, kun fayakun, you jadi engineer hebat. Kalau you nak jadi jutawan, kun fayakun, you jadi jutawan. Ya, contohnya sekarang ya, masa solat duha, solatlah. So kita minta banyak-banyak pada Allah. So these are the type of membership. We have a student member, associate member dan sebagainya lah. So you all nanti bolehlah ambil tahu kemudian ya. And then kita sekarang dah buka keahlian pada engineering technologist dan also engineering technician ya. Saya ada dua saya adalah technologist dan saya juga adalah engineers ya. So you all pun nanti bila dah kerja nanti you boleh apply dua ya, sebagai technologist dan sebagai engineer. You kena ada IR, you and then bonus you kena ada TS lah, professional technologist. Sebab benda ni penting because bila you dah kerja nanti you punya sertifikat ni diguna pakai. Contohnya kalau you nak jadi lecturer sekarang, you kena ada IR ya. Permanent IR. Kalau tak BM tak akan approve you punya course. Degree you all tak valid. Dia kena ada IR yang mengajar engineering degree. Tapi diploma tak perlu IR lah. Mungkin lepas ni kena TS kita tak tahu So itu pentingnya ada IR. Dan kalau you nak buka consultant firm, dia mesti professional engineering practicing certificate. IR. Saya ada dua lah. Saya adalah PEPC. Professional Engineer Practicing Certificate. Ini adalah cawangan IEM Satu Malaysia. Kalau you bekerja di Sabah, kita ada IEM Sabah. You boleh aktif kat sana lah. Macam sekarang you aktif IEM cawangan UiTM kan. Lepas ni bila you bekerja, you daftar ke IEM cawangan tempat you tinggal kat kampung you kat Sabah lah, Sarawak. You aktif lah kat sana. You jadilah chairman ke apa ke kat sana tak jadi masalah. Because kita adalah dalam satu keluarga yang besar. Kita ada 12 branches Satu Malaysia lah. So technical division OEM kita ada banyak cawangan, civil, mechanical, electrical, ada related chemical dan macam-macam lagi lah. And then alhamdulillah YES pun berjalan dengan bagus. Banyak universiti YES dia dah bergerak. So alhamdulillah. So tahniah kepada IR Kugan, head of YES So YES very good platform. Saya memang gembira sangat bekerja dengan YES You are very good lah very good team, and then kita appreciate sangat pada IEM YES. Memang banyak program yang YES lakukan dan kita memang hargai sangat. So thanks a lot to all IEM YES, right? So these are the IEM activities. Kita ada fundraising Mangrove lah, engineering run lah, family day dan macam-macam lagi lah And then kita pun terlibat dengan international activities, ASEAN Engineer lah dan sebagainya. And then kita akan develop you all. Bila you all jadi saja graduate engineer, you join IEM, kita akan develop you menjadi ASEAN Professional Engineer. Bila you duduk dalam IEM ni, kita akan train you. Walaupun you bekerja, you tak ada masa, kita akan upload you dengan information. You masuk webinar dan macam-macam lagi, and then you akan orang kata tu, sambil bekerja, sambil tu you punya taraf pun meningkat lah. So you dapat IR dan sebagainya. So penting lah So these are the IER membership, and then it's more to an international organisation that we conduct technical visit and banyak activities di overseas lah, right? And then kita punya matlamat adalah untuk bantu graduate engineers on their road to professional registration. And then kalau you nak jadi IR, kita ada program IEM ECD di mana kita develop mentoring program Kita ada mentor yang akan bantu you as a mentee untuk dapat IR lah So these are the things that I believe that further you will go through lah Kita ada library dekat IEM, ada online books dan sebagainya lah. You all boleh guna pakai lah macam you all belajar dekat sekarang lah So kelebihannya bila you join IEM, you akan dapat ramai network. Bukan saja UiTM, you ada kawan-kawan lain, universiti lain So and then you berpeluang berjumpa dengan CEO company-company besar di mana mereka pun adalah orang kata orang kuat di IEM lah So kita ada banyak benefit. Kita ada IEM insurance scheme, kita ada credit card, CIMB Bank And then kita ada merchant discount di mana bila you join you akan dapat loyalty card di mana contohnya kalau you nak beli kereta Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Renault, Subaru dan kemudian Proton,
kita bagi rebate ataupun harga IEM lah, so you dapat harga diskaun, ya. And then banyak lagi produk diskaun yang kita ada lah, insurans lah, spectacles lah, makanan dan sebagainya lah. And then these are the loyalty programs that we have conducted, ya. So how to join IEM? Kalau you join student, you boleh masuk ke website IEM, boleh daftar sebagai student member. Tapi kalau you all dah ada MOU dengan IEM, ada yang secara about orang kata tu sponsor ke whatever lah, I'm not sure. You kena tanya IEM bagaimana nak daftar untuk menjadi ahli, ya. Tetapi kalau student-student lain, universiti lain macam universiti swasta, mereka terus berdaftar dalam IEM website untuk menjadi student member, ya, macam tu, ya. So terpulang you kena tanya you punya kawan-kawan lah dekat UiTM, alright. So these are the fees lah. Contohnya ini untuk yang luar lah, student luar. Kalau dia nak jadi IEM student member, dia kena bayar RM20, ya, macam tu, ya. So pada UiTM saya tak pasti, nanti you all kena check dengan you all punya team lah. Dan dengan juga IEM MDP, ya, you boleh call Puan Norimah untuk pendaftaran pelajar-pelajar lah. So these are the things how you want to register. If you are not for example not UiTM, universiti lain, dia orang akan daftar terus melalui website untuk jadi student member, ya, student member, lepas tu jadi graduate member dan sebagainya, di dalam website IEM. Okay, so itu sajalah perkongsian saya. Saya buka saya punya ni balik. Alright, so itu sajalah perkongsian saya. So sekarang ni saya buka peluang untuk you all tanyalah, Saya kena stop presenting. Okay, stop presenting. Alright. Okay, alright, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Teknologis Engineers Khairul Nizam Abdul Razak di atas taklimat beliau sebentar tadi. Diharapkan agar para hadirin dapat menjadikan perkongsian tadi sebagai satu galakan serta dapat membuka mata dan minda pada hadirin tentang kebaikan mendaftar sebagai ahli di bawah IEM-HQ. Majlis akan diteruskan dengan sesi soal jawab daripada para hadirin. Sekiranya para hadirin ingin mengemukakan sebarang soalan, para hadirin boleh mengajukan soalan di ruangan komen YouTube Live ini dan pihak kami akan membacakan soalan-soalan yang akan dikemukakan. Diminta Biro Teknikal untuk membacakan soalan-soalan yang telah diajukan. Okey, dekat komen YouTube ada beberapa soalan. Soalan pertama daripada Arif Fidaus. Dia nak tanya kalau graduate kena renew membership ke? Kena bayar yuran baru tak? Saya rasa daripada ni kot, student ke graduate. Oh, student ke graduate, ya. Student ke graduate, maksudnya dia dulu dah student, kemudian dia nak apply untuk graduate lah kan? Betul. Betul. Macam iaitu nanti mohon beliau terus call bahagian IEM, ya. And then tanya mereka boleh tak benda tu, sebab benda tu kita dah bincangkan dalam mesyuarat dengan MDP, Membership Drive Program. So memang ada macam satu promosi lah, di mana kita nak menarik ahli-ahli, maybe student member yang dah graduate tapi dia orang tak continue. So minta dia call terus ke HQ lah, cakap terus terang dengan HQ kita, kata dengan dia, okay, saya ni sebenarnya student member, so saya ni nak upgrade jadi graduate member. Ada tak promosi ke untuk kami join and then mungkin dapat orang kata tu diskaun macam tu. Sebab benda ni kita dah usulkan dalam mesyuarat, and then cuba nanti call bahagian MDP Puan Norimah. Macam tu. So saya tak boleh nak jawab sekarang because of benda tu kita dah bincangkan dalam meeting. Saya tak pasti kelulusan tu dah berjalan atau belum. Tapi meeting kita dah buat. Banyak soalan yang macam ni kita dapati because of kita dapati ramai ahli yang tak join balik. And then ada juga yang dah IR, bila kita check dia student member lagi. Aduh, and then kita dah lost kat situ. So mohon saudara yang bertanya tadi, nanti Isnin nanti you call IEM. IEM pun dah buka sekarang. Tanya dia, you are the last student member, you bagi nombor you, and then you cakap dia, saya nak upgrade jadi graduate member. So ada tak macam promosi ke, bagaimana saya nak apply for that. Alright? Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, ada soalan kedua daripada Dang Aina. Dia tanya, Assalamualaikum, boleh saya tahu macam mana proses kalau kita nak apply kerja through IEM? Ya? Thank you in advance. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Okay, kalau
kalau you student member student member IEM lah you all boleh masuk ke dalam website IEM, you kena login lah kat situ ada jawatan kosong yang ditawarkan oleh IEM daripada syarikat-syarikat and then you boleh submit you punya resume submit dia punya resume and then kita punya sekretariat akan kumpulkan resume tersebut and then mereka akan bagi kepada syarikat-syarikat yang inginkan pekerja so benda ni khas untuk member IEM sahaja, maksudnya termasuklah student member tetapi kalau you bukan student member ataupun bukan graduate member tak boleh lah sebab kita khaskan benda ni kepada kita punya ahli sahaja so berdaftarlah dengan IEM tapi kalau you dah student member contohnya you dah nak grad ataupun dah graduate so you boleh masuk ke dalam IEM website, kat situ ada senarai jawatan kosong, lepas tu you apply lah ataupun kat situ ada alamat email sekretariat, you hantar resume you kat dia so benda ni memang ada so saya pun selalunya berurusan dengan syarikat, mereka nakkan pekerja so saya terpaksa lah attend and then saya tengok resume, kadang-kadang tak sesuai because of syarikat tersebut nakkan skill-skill tertentu mereka pun memilih sangat so ada bendanya nanti you masuk kat website IEM, kalau you student member you login and then kat situ ada job vacancy, apply kat situ and then email you punya resume pada sekretariat. Itu saja, terima kasih. Okey, ada lagi soalan daripada Nurul Hana. Dia tanya, salam, saya nak tanya, IEM ada buat program dengan industri tak? Okey, alright. IEM ada buat program dengan industri. Contohnya baru ni dah dalam 2 minggu lepas atau seminggu sebelum ni, kita ada buat visit Petronas visit online sahaja. Benda tu free untuk student. You all ni student ni kata tu bagus sebab benda banyak free you dapat. Tapi macam saya kena bayar lah walaupun saya ahli. And then kita banyak visit because of sekarang ni pandemik, kita tak boleh nak selalu keluar ke kilang. Dulu saya selalu bawa saya punya IEM melawat Proton lah, melawat Petronas lah, melawat MAS lah. Sebabkan pandemik ni kita tak buat benda tu. Tetapi semua yang kita jalankan aktiviti sekarang ni pun sebenarnya industri yang buat. Kalau you masuk webinar tu, industri yang bagi talk, industri yang bagi all the things, event-event, contohnya main golf, lepas tu running, itu semuanya kita bergerak dengan industri. Kenapa you all kena bekerjasama dengan industri? Sebab dengan mereka lah you boleh dapat you punya kontak. Kadang-kadang you kenal orang tu CEO, takkan you nak senyap je. You beritahulah, okay saya Cik, saya daripada UiTM, saya lulusan kejuruteraan mekanikal. Cik, kalau lah ada kekosongan jawatan kat tempat Cik, ni resume saya ataupun ni kad saya. Mana tahu masa tu ada jawatan kosong, terus dia ambil you. Itu pentingnya you kena aktif. Saya tengok ramai IEM atau yang aktif gila mereka memang cepat naik mereka memang terselah and then banyak company nak mereka because company ni bila dia nak cari orang, dia nak tengok talented, boleh bercakap, lepas tu presentation skill bagus mereka terus nak grab and then these are the platform that you need to go lah maksudnya kita engineer ni, kita jangan letak diri kita macam robot kita kena jadi macam usahawan kita kena jangan malu muka tebal jadi macam salesman tapi kita lebih kepada engineering lah kita kena ramai kenal orang. Sebab itulah IEM buat aktiviti larian lah, main golf, sebab kita nak jumpa orang-orang top ni lah sebab bila kita ada aktiviti golf ni, kita tahu dia CEO, alamak CEO Proton lah, masa tu lah kita jumpa dia, CEO tak ada kerja ke macam tu so there's the things that all our activities are with all the industry. Sebab tu saya dulu kat Proton, saya aktif dekat IEM because of what? Because saya nak bekerja sama dengan syarikat lain. Sirim lah, Pro2 lah, Toyota. Because bila saya bekerja dengan industri lain, saya tahu apa yang mereka buat and then saya boleh kerjasama lah. Itulah jawapan saya. Alright. Okay, setakat ni ada lagi satu soalan je. Ada lagi dua. Salam, saya nak tanya, apa beza antara IEM dengan BEM je? Okay, alright. So BEM ni adalah agensi kerajaan, Board of Engineers Malaysia. Samalah agensi kerajaan lain seperti JPJ, Jabatan Pengangkutan Awam, Jabatan
pengangkutan jalan, ya. So semua kerajaan lah Board of Engineers Malaysia, ya. So Board of Engineers Malaysia ni dia adalah pemegang polisi ataupun gazetted documents ataupun akta kerajaan, ya. So akta kejuruteraan adalah dipegang, dikawal selia oleh Board of Engineers Malaysia. Sebab tu bila you nak mendaftar, you kena daftar dengan BM dulu. Compulsory tau. Kalau you tak daftar dengan BM, you boleh disaman sebanyak RM50,000 ataupun penjara minimum 3 tahun. Ya, so penting you all kena daftar sebagai graduate engineer bila you dah graduate nanti. So tugas diorang adalah mengkawal selia, contohnya untuk accredit university under BM, ya. So that is kerajaan. IEM adalah NGO, ya. Selain IEM, kita ada NGO lain, contohnya Mindset, ya. And then few NGO lain lah, ya. Macam IMECI lah, ya. So tapi kita ni sebenarnya IEM ni dah lama sebelum BM ditubuhkan, IEM dah ada, ya. So kita IEM ni lebih kepada education, ya, awareness, and then consultation, dan majoriti ahli dalam IEM ni adalah lembaga orang kata tu board of governance dekat BM juga, di mana orang kuat BM pun adalah daripada IEM sebenarnya, ya. So itulah perbezaan antara BM kerajaan, kawal selia akta kejuruteraan, and then IEM adalah NGO, orang kata tu satu platform macam society lah, macam society universiti yang menjalankan aktiviti kejuruteraan lebih kepada education, ya, mengajar orang dan berbagai lagi lah. Itu saja. Alright. Okey, soalan terakhir kot Sresta. Daripada Hisham Ismail. Dia ada soalan, salam nak tanya, saya agak berminat dengan software engineer. Jadi ada ke IEM buat seperti kursus atau seminar berkaitan dengan kos tu? Okay, alright. So baru ni saya ingat UiTM ada mengajak kita untuk menganjurkan kursus AutoCAD, ya. Begitu, So ada program yang kita buat, ya, AutoCAD. Macam saya adalah lecturer untuk CATIA, SolidWorks dengan Autodesk Inventor, ya. Cuma saya tak boleh mengajar kat IEM disebabkan IEM dia tak ada license software dekat IEM lah, yang ada dekat universiti saya, ya. Tapi kita pernah menganjurkan, ya, orang kata tu latihan software, ya, macam ANSYS dan sebagainya, ya. So you all boleh tengok nanti dalam IEM punya promotion dalam kita punya website, ya. Dan ada yang kadang-kadang orang kata tu coach yang mengajar subjek software ni lah, So sekarang pun saya dah berurusan dengan CIDB, dia ada buat training BIM, ya. Itu lebih kepada software lah, ya, BIM and then tapi kita sedang, disebabkan kita tak ada orang kata tu komputer ataupun server ataupun license dekat IEM, so benda tu kita jarang buat lah, ya. Tetapi kalau you all nak, insyaAllah nanti saya akan ajukan benda ni kepada pihak pengurusan. Terima kasih. Okay, itu juga soalan daripada peserta. Okay, terima kasih. Saya serahkan kepada MC semula. Terima kasih diucapkan kepada Encik Sukairul Nizam di atas penerangan berkenaan soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Baik, tamat sudah sesi soal jawab kita sebentar tadi. Para hadirin yang berada di platform Google Meet diminta untuk membuka kamera bagi sesi penggambaran bersama teknologis insinyur Sukairul Nizam Abdul Razak. Dijemput Exco Multimedia untuk mengendalikan sesi fotografi. Okay, so Assalamualaikum. So untuk sesi penggambaran kita ada dua, secara formal dan secara tidak formal. So diminta untuk semua dah buka, So saya kira 1, 2, 3 saya ambil gambar. So kita mulakan dengan secara formal. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, secara tidak formal boleh buat gaya masing-masing. Okay, 1, 2, 3 cheese. 1, 2, 3. Okay, last 1, 2, 3. Okay, itu saja untuk sesi gambaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Exco Multimedia atas pengendalian sesi penggambaran sebentar tadi.
Seterusnya, saya serahkan program ini kepada Puan Ruhaida selaku Sekretariat IEM untuk mengendalikan acara selanjutnya. Dipersilakan. Hello, I'm Ruhaida from IM Secretariat. If you have anything question yang you nak tanya dengan Secretariat, you can tanya lah. Saya rasa dekat dalam YouTube tak ada soalan. Mungkin nak puas dengan ni kot. Perasmian apa? Registration untuk ni membership. Registration membership saya ada bagi Google Form dan juga link dekat dekat student section, dan mereka boleh forward that link to students untuk mereka register. Ada dekat dalam WhatsApp ke? Saya ada email dekat UTHM punya student section. Yang ni UiTM student section mungkin belum kot dapat. Saya tak pasti. Oh really? Sebab saya tak ada menerima request ke? Sebab setakat ni kita memang dah email kepada semua student section yang mana mereka request. Sekejap ya. Santai. Tadi tu Puan, macam soalan untuk yang nanti kalau kiranya kalau student tak register time sekarang, dia register dah graduate, bayaran dia lebih mahal ataupun lebih murah? Dia tengok, sebab selalunya kalau tempoh dalam 1 tahun, kita ada send satu invitation dekat semua student untuk mereka mendapatkan discount rate. Discount rate yang mana mereka cuma perlu bayar RM70 sahaja, tapi dalam tempoh 1 tahun, dan juga itu adalah based on invitation. Mana student dalam, katakanlah dia akan tahun ni akan dia grade, jadi IEM akan hantar dekat semua student yang ada dalam kita punya sistem untuk mereka upgrade kepada graduate. Yang itu diorang kena alert lah, bila dapat email daripada IEM tu diorang kena gunakan link yang dekat dalam IEM email untuk mereka upgrade kepada graduate. Yang itu memang ada diskaun punya fee lah. Tapi kalau mereka register selepas 1 tahun, jadi fee dia tu akan jadi fee yang biasa, iaitu RM150. Okey. Itu perbezaan dia. Jadi kepada student-student yang mana nak grade tu, bila dia dapat email daripada IEM, jadi dia kena alert benda tu. Jadi dia kena gunakan email tersebut, link yang dekat dalam email tersebut untuk mereka upgrade kepada graduate member supaya mereka dapat discount rate tersebut. Faham, saya faham. Sebab kebanyakan memang student memang dia tak alert pasal email tersebut. Jadi after 1 year, 2 years baru diorang terfikir untuk upgrade kepada graduate. Jadi kita tak boleh nak buat apa-apa sebab dia punya tempoh period tu dah habis. Diskaun punya tu dah habis. Jadi kita terpaksa bagi je standard fee iaitu 180 ataupun 150. Okey, baik. Dia kita tengok juga pada tarikh graduated dia bila. That's why tarikh setiap kali kalau kita minta student untuk dia fill in application form, tarikh graduated tu memang penting. Tarikh graduated dengan email address mereka sangat penting. Okey, faham. Okey. Puan Nurida, saya dah check dekat email. Ada email daripada pihak IEM untuk email link registration. Tak ada Tak ada. Okey, tak apa. Sekejap lagi saya akan emailkan kepada siapa tadi? Siapa nama ni? Kepada IEM.fk IEM punya Akmal Haris. Saya Presiden Kelab Dah. Okey. Boleh tak nanti email dekat saya, just drop email untuk request Google Form. Nanti saya akan respon you punya email lah. Hopefully I akan buat by today lah, kejap lagi. Okey, kiranya email dekat saya, email address saya ruhaida@iem.org.my. ruhaida.iem. ruhaida@iem.org.my. Okey.
So sekiranya kalau ada apa question berkaitan dengan student, you boleh email terus dekat saya ataupun call dekat saya. Direct line saya 7983 nombor telefon sendiri pun lupa dah. 7968 4015. That's my direct line lah dekat IM. Yes. Okay. Okay, itu juga persoalan daripada pihak kami. Terima kasih Puan Rohaida. Oh, okay. Okay, saya serahkan semula kepada MC. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rohaida atas penerangan sebentar tadi. Maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Di kesempatan ini, saya selaku pengurusi majlis ingin memohon ampun dan maaf sekiranya berlaku sebarang kesilapan atau terlanjur bicara sepanjang majlis berlangsung. Kepada para peserta, diingatkan untuk mengisi borang penilaian aktiviti pelajar melalui link Google Form yang akan diberikan di ruangan komen YouTube Live dan di grup Telegram sebelum bersurai. Untuk makluman, borang ini hanya akan dibuka selama 30 minit sahaja. Segala kerjasama pada hari ini amatlah kami hargai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit makluman, nanti yang link pendaftaran untuk membership tu akan diberikan dekat dalam Telegram ni. Apa maklumat lanjut akan dimaklumkan dalam Telegram. Itu saja, terima kasih.